इंसाफ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ शिरकत करेंगे। स्पेशल कमीशन के इजलास में नुमाइंदा पाकिस्तान बार पीपल्स पार्टी के चीफ जज सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमेरिका में चैंपियंस के बाद वापस लंदन पहुंच गए। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और रिश्तेदारों ने वाले का इस्तेमाल किया। एवनफील्ड हाउस के बाहर सहाफ़ियों से शिरकत से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि PIA के प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा है। अल्लाह करे PIA के बारे में जो कहा वो हो जाए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामज़द हैं और महंगाई कम हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पंजाब में मरीम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ग्रुप को जल्द फाल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने केरल के करीब से तकमील PTI से 2 का दौरा किया और तामीरात का जायजा लिया। उन्होंने तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी मुआयना किया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HVAC की तनसीब का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने PIC2 को जल्द फाल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO शाहमीर इकबाल ने वज़ीर आला को मंसूबे बारे तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। इसराइल की शुमाली गजा में बमबारी के नतीजे में 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा के सरकारी हुकाम ने तस्दीक की है कि इसराइल ने हफ्ते के रोज शुमाली गजा में 2 फिजाई हमले किए जिनमें रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के वहशियाना हमलों के नतीजे में 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को रियाज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को दूसरे अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फलस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। चीन ने कश्मीरियों को व्हाइट पेपर पर वीजा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि सुपर पावर अल्लाह ही की जात है, ग्लोबल पावर चाइना है। आज हमारे लिए इस इवेंट में शिरकत फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि तकरीब का बहुत शानदार एहतमाम किया गया। आपकी चीन से मोहब्बत इस तकरीब को सजाने में मुंह बोलता सबूत है और इस तकरीब की तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। मिशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरी अवाम भी चीन से बहुत मोहब्बत करती है। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की औसत शरह खतरनाक हद भी पार कर गई, जिससे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 925 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 में फिजाई आलूदगी का मयार 1917 हो गया। गुलबर्ग में AQI 1515, मुरातब अली रोड पर 1527 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। इसके अलावा मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम है।
فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ اسلام آباد نے احسن فیصلہ کر لیا. زہریلی گیسوں کا اخراج روکنے کے لیے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. گاڑیوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیسوں کا اخراج، کوڑا اور فصلیں جلانے پر پابندی عائد ہو گئی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے. احکامات کا اطلاق فی الفور آئندہ 2 ماہ تک کے لیے ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. پنجاب پولیس کی اسموک کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. ترجمان پولیس کے مطابق کریک ڈاؤن میں 1035 ملزم گرفتار، 1330 مقدمات درج ہوئے. لاہور میں کارروائیوں کے دوران 73 ملزم گرفتار کر لیے گئے، 184 مقدمات درج ہوئے. آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے شاہراہوں انڈسٹریل ایریا سمیت دیگر مقامات پر انسداد اسموک کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا حکم دے دیا. ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے ٹریفک پولیس اور پنجاب ہائی وے پیٹرول شاہراہوں پر اسموک کا باعث بننے والی وہیکلز کے خلاف اقدامات میں تیزی لائیں. ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹیز کیمروں کی مانیٹرنگ سے زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا فورسز کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایران کے خلاف اقدامات پر اسرائیل اور امریکہ کو سخت جواب ملے گا. اسرائیل کو اس کے اقدامات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران 5 نومبر کو اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. ادھر امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے. یاد رہے کہ یکم اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر ایک حملے میں 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے ایک دوسرے پر تنقیدی نشتر چلا دیے. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کیرولائنا میں ریلی میں شرکت کی، جہاں شرکاء نے پرجوش نعروں سے ٹرمپ کو خوش آمدید کہا. ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بائیڈن اور کیملا ہیرس کی معاشی پالیسیاں ناکام رہیں. اقتدار میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ اور امریکہ کو عظیم ملک بناؤں گا. مجرموں کا ملک میں داخلہ بند کر دیا جائے گا. دوسری جانب کیملا ہیرس نے اٹلانٹا میں ایک صدر اور ووٹ صرف آزادی کے لیے نعرہ لگایا اور کہا کہ ٹرمپ کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی. عوام ووٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو رد کر دیں. السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران.